बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपना रहम फरमाए, अपना करम फरमाए और इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान है सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी मुश्किलात दूर फरमाए, आमीन। एक बहन का मुझे मैसेज आया और वो कहती हैं कि आप ही ज्यादा इस्तगफार और जो है ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने से ना रज्जत बन जाती है। तो मेरी बहन आप मुझे ये बताएं कि दुरूद शरीफ और इस्तगफार का जो जिक्र है, यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान में उसका जिक्र किया है और जा बजा किया है। अल्लाह ताला खुद इस्तगफार करने का हुक्म देता है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है कि इस्तगफार करो, मैं तुम्हें औलाद दूंगा, मैं तुम्हें बागात दूंगा, मेहरे जारी कर दूंगा। क्योंकि ना इस्तगफार एक तौबा है जो कि इंसान को हर वक्त मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, क्योंकि हम इंसान जो है ना वो अब गलतियों का पुतला है और बार बार गलतियां करते रहते हैं और हमें उस चीज का इल्म भी नहीं होता कि हम जो है अपने पूरे दिन में इस रूटीन में हम कितनी गलतियां कर रहे होते हैं। तो जिस चीज का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है, और फिर रही बात दुरूद शरीफ की, दुरूद इब्राहिमी की, जो मैं अक्सर दुरूद शरीफ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। दुरूद का हुक्म भी अल्लाह ताला ने खुद कुरान में दिया है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं और मेरे फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजो। तो मुझे बताएं कि जो अमल अल्लाह ताला कर रहा है, ठीक है, जो उसके फरिश्ते कर रहे हैं और हमें भी उस चीज का हुक्म है, तो इसके पढ़ने से, ज्यादा पढ़ने से रुज्जत कैसे हो सकती है? हाँ रुज्जत होती है, आप कह रही हैं, लेकिन रुज्जत होती है किस चीज से होती है? जो हम नेट से देख के वज़ाइफ कर रहे होते हैं, ठीक है, हर तरह के वजीफे कर रहे होते हैं। किसी ने हमें कोई वजीफा बता दिया तो हमने वो कर लिया, किसी ने हमें कोई वजीफा बता दिया हमने वो कर लिया। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने तो मुझे बताया कि वो एक साथ पता नहीं कितने वजीफे कर रही हैं और फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। कहती हैं कि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। तो देखिए ये वजीफे होते हैं ना, ये आपस में टकराते हैं और तब रिज्जत बनती है जब आप वजीफे वज़ाइफ जो कर रही होती है ना, इससे आपकी जो है रिज्जत हो जाती है। फिर आपके काम जो है वो सीधे होने की जगह वो काम जो होते हैं ना वो उल्टे हो जाते हैं। यानी कि जिस मकसद के लिए आप वो वजीफा कर रही होती है वो मकसद उल्टा हो जाता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ रही और इस्तगफार कर रही हैं और उससे रिज्जत हो जाती है। ठीक है, मैंने तो ये सुना है कि आप कोई वजीफे ना करें, आप सिर्फ इस्तगफार और दुरूद शरीफ को लेकर चलें, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि इस्तगफार से एक तो हमारे गुनाह माफ होते हैं, दूसरा है कि दुरूद शरीफ से हमारे मामला ठीक होने लगते हैं, हमारी ख्वाहिशें पूरी होने लगती हैं। तो देखें ये गलत सुना है आपने, ऐसा कुछ नहीं होता, वजीफे से जरूर होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वजीफे आप लोग अपनी वजह अपनी तरफ से ना किया करें, पहले किसी से पूछ लिया करें, कोई आपको पढ़ने को दे फिर आप पढ़ें, अपनी तरफ से ना किया करें। क्योंकि नेट पे आजकल बहुत ज्यादा वजीफे चल रहे हैं और वो काम करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ताकत है, लेकिन अपनी तरफ से ना करें। मैं आपको यही कहूंगी, मशवरा दूंगी कि अपनी तरफ से कोई वजीफे ना करें। यहाँ पर मैं एक इस्तगफार से रिलेटेड आपको मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मदरसे में एक आंटी हैं, वो अपने बेटे की शादी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि जो उनकी बेटी की सैलरी है वो इतनी नहीं थी। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि जहां भी रिश्ता लेके जाया जाता है ना, तो पहले जो हमारा सवाल होता है वो लड़के की सैलरी के ऊपर होता है कि इतनी सैलरी है कि हमारी बेटी वहां पे खुश रह सकेगी। तो देखिए वो कहती हैं कि मेरा बेटा जो कमाता था वो इतना ज्यादा भी नहीं था, इतना कम भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लड़की वाले सैलरी का सुनते थे और मना कर देते। बोले मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और जो है फिर मैंने इस्तगफार पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कहती हैं कि मैं हर वक्त इस्तगफार पढ़ती थी, हर नमाज के बाद इस्तगफार पढ़ती थी, खाना पका रही होती थी तब इस्तगफार करती थी, कोई भी काम कर रही होती थी मैं इस्तगफार पढ़ती रहती थी। और जो है कहती है कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी तो और उसमें भी मैं बहुत इस्तगफार किया करती थी। कहती है कि इस्तगफार की बरकत से ना सिर्फ इतना अच्छा रिश्ता मिला, और मेरे बेटे को जो है वो हाफजा चाहिए थी, क्योंकि मेरा बेटा खुद कुरान हाफिज है, तो वो भी चाहता था कि उसको कुरान हाफिज ही मिले। और अल्लाह के करम से इस्तगफार की बरकत से मुझे जो मेरी बहू मिली है वो भी हाफजा मिली है।
اور بہت سمجھدار ملی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کی سیلری بھی ڈبل ہو گئی ماشاءاللہ سے۔ اور یہ کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں استغفار کرنا ابھی بھی نہیں چھوڑتی جبکہ میرے سارے معاملے اچھے ہو گئے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں جتنا استغفار کروں گی میرے معاملے اور مزید اچھے ہوتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسری میڈیکل سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ بہن کہتی ہے کہ میں نے یونیورسٹی کر لی اور اس کے بعد جو ہے میں بہت زیادہ فری ہوتی تھی اور گھر میں ایسے بیٹھ کے دم گھٹتا تھا، پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی کام کیا جائے، تو آپ ہی میں بیکنگ میں بہت اچھی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ بیکنگ کی جائے، یعنی کہ آن لائن بیکنگ کی جائے، کیونکہ کیک مجھے کافی اچھے بنانے آتے تھے اور بسکٹس وغیرہ بھی میں کافی اچھے بنا لیا کرتی تھی۔ میں نے چھوٹا سا آن لائن بزنس اسٹارٹ کرا، لیکن آپ ہی یقین کریں مجھے ایک بھی آرڈر نہیں آتا تھا اور میں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جایا کرتی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں پورا دن ویٹ کرتی تھی لیکن کوئی آرڈر نہیں آتا تھا اور اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نماز پڑھ رہی تھی، عشاء کی نماز میں، پتہ نہیں کیسے ہی مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں استغفار اسٹارٹ کروں، اور دل ہی دل میں نے جو ہے نیت کر لی تھی کہ میرا کام اسٹارٹ ہو جائے گا اس سے، یعنی کہ میں استغفار دن میں 1000 مرتبہ پڑھوں گی۔ آپ یہ مجھے کسی نے کہا نہیں تھا، پتہ نہیں ایسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے اچانک سے خیال آ گیا تھا اور میں نے دل ہی دل میں نیت کر لی تھی۔ میں نے اس دن سے استغفار کرنا اسٹارٹ کر دیا، یعنی کہ ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ تسبیح جو پڑھ لیا کرتی تھی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ یقین نہیں کریں گی، آپ 2 ہفتے بعد جو ہے مجھے آرڈر آنا سٹارٹ ہو گئے، اور آرڈر بھی ایسے آتے تھے کہ ایک کے بعد ایک آرڈر لگا ہوا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی تو اتنے آرڈرز آتے تھے کہ میں لیتی ہی نہیں تھی کیونکہ میرے پاس کوئی ہیلپر نہیں تھی اور میں اکیلی ہی کام کرنے والی تھی۔ ماشاءاللہ استغفار کی برکت سے میرا کام اتنا زیادہ آن لائن بیکنگ کا بڑھ گیا ہے کہ میں نے اب 2 ہیلپرز بھی رکھ لی ہیں۔ اور آپ ہی پہلے تو میں سنڈے آف کرتی تھی، لیکن اب تو میرا کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں سنڈے بھی آف نہیں رکھتی، کیونکہ اس دن سنڈے والے دن زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے مجھے کیک بنا کر دینے پڑتے ہیں۔ اور آپ ہی یہ جو کچھ بھی ہوا یہ استغفار کی برکت سے ہوا ہے۔ پلیز آپ ہی میری اس میڈیکل سٹوری کو اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ واقعی میں استغفار میں بہت برکت ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت آئے، اس کے رزق میں برکت آئے، اس کا جو کاروبار زیادہ سے زیادہ وسیع ہو جائے، تو پلیز آپ لوگ اپنی زندگی میں استغفار ضرور پڑھا کریں۔ معوذ ہی معوذ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو استغفار دل سے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ استغفار سے نہ صرف کام بنتے ہیں بلکہ ایک طرف سے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے ایک مسلمان کے لیے یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب امت مسلمہ کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔